So we have to have the PDF first before we can see the mode. For the median, we have to have the CDF first. We have to get the CDF and find out which class that contains the CDF 0. Okay, next, the variance. The variance is, or before that, we have mean. Mean is a X with the symbol EX, summation of X times its own P. Variance is EX squared minus the mean squared. And then lastly, we look at the standard deviation, which is the square root of variance. That's all the problem or the question can ask you in discrete random variable. The question in continuous random variable will be similar to the discrete random variable. Soalan dia sama, cuma the how they present the data and the type of the data will be different because the discrete just focus on the integer x equals to 1, x equals to, and so on, the integer number. That's why I suggested to you to start answering discrete random variable problems by constructing the table. Start with constructing table of X versus its PDF. Sebab dia punya X tu hanyalah nombor-nombor discrete. We can list down all the values of X, 1, 2, 3 and so on. Oppositely, on the other hand, for continuous random variable, it considers the decimal numbers. So all the functions, both of them, PDF and CDF, in continuous random variable must be written in the form of range. Sebab semua data dalam continuous ini berbentuk decimal, can be any possible number dalam bentuk perpuluhan, data dalam bentuk pecahan. Okay, so tidak ada sebarang data yang boleh kita tulis dalam bentuk table. It's very impossible nak convert data di dalam bentuk table. Sebab dia, kalau dia kata 1 until 3. So data dia adalah 1.1, 1.2, 1.3, 1.31. Semua nombor-nombor desimal tu diambil kira dalam continuous random variable. So, I want to remind you, whatever the question is, untuk bahagian continuous random variable, you cannot use table. Remember this. Hanya table untuk soalan discrete sahaja. That's the first for continuous random variable. Okay, similar to discrete random variable, continuous pun dia ada PDF dan juga CDF. Cuma nama dia ada sedikit perbezaan. Kalau PDF dalam discrete, nama dia probability distribution function. Tapi dalam continuous, probability density. D stands for density. Mass, dia punya variable nilai X tu it's mass, banyak nombor dekat situ. Density function. Simbol dia small f. Okay, CDF sama, nama dia cumulative distribution function, sama dengan nama di discrete. Okay, now let's look at the operation. From PDF to CDF, the operation is integration. All the way from 0 to 1. Sama macam kita buat dalam discrete. Untuk cari CDF, mesti start dengan kosong, end up dengan 1. Begitu juga dalam continuous random variable, dari PDF pergi ke CDF. CDF tu kita mesti tulis dalam bentuk piecewise function, start dengan kosong, berakhir mesti dengan 1 because they are all probabilities. Okay. So, dia punya opposite operation untuk integration adalah differentiation. Daripada CDF pergi ke PDF, hanya perlu buat differentiation. The good news for this part is,
Bahagian integration dan differentiation, the good news is soalan dia, function yang diberi dalam chapter 9 ni dia biasanya function yang senang untuk kamu integrate, sama ada dia akan bagi x kuasa 2 atau x kuasa 3. Saya tak pernah lah, so far saya tak pernah jumpa soalan parsial yang dia suruh integrate di sini menggunakan substitution ataupun by part. Saya belum pernah jumpa lah. Tapi it is possible untuk dia suruh integrate gunakan partial fraction, by part ataupun substitution. That's your prior knowledge, you know already all the methods. Tapi saya tak pernah jumpa lagi lah. Biasanya dia akan bagi x kuasa 1, x kuasa 2 dan x kuasa 3. It's very simple, don't worry untuk bahagian integration di sini. Okay. The same idea as in discrete random variable, bila dalam discrete dia tanya probability, dalam continuous pun dia boleh tanya probability. But with the different idea. Untuk probability di dalam continuous random variable, the idea is we are looking for area under the curve, under a graph. Graph apa? Graph yang diberi dalam CDF atau PDF di dalam soalan. Okay, sekiranya soalan bagi PDF, kamu kena integrate. Apa yang nak integrate? Integrate lah daripada A sampai B. So integrate apa? Integrate daripada A sampai B, dia punya PDF. PDF simbol dia apa tadi? F kecil. It doesn't matter sama ada dia punya inequality symbol ni include or exclude. Even kalau sini include sekalipun, integration dia still A until B. It doesn't matter. The equal sign is not important for continuous random variable. If the question asks you to find probability, they give you the CDF, then just subtract FB minus FA. Whatever the bigger number is, so that's come first, FB minus FA. Once again, the symbol is not important. Sekiranya A ni masuk ke tak masuk, still dia akan jadi FA juga di situ. Okay, next, sketch graph. Sketch graph both for PDF dan CDF. The idea is sketch graph of piecewise function. Graph piecewise function macam mana? Yang dulu yang kamu buat, kamu gabungkan straight line, so kuadratik, to cubic, lepas tu constant, semua graph ini. So I don't have and we don't have a scheme shape of graph untuk PDF dan CDF dalam continuous random variable. Dia tak ada fix bentuk graph. It depends on the question, dia nak gabungkan PDF probability density function tu, function apa yang dia nak gabungkan dalam piecewise function. Jadi kamu punya graph di dalam continuous ini berubah-ubah mengikut susunan function yang diberi dalam soalan. Okay, mode sama idea dia. Look at the PDF. Firstly, you have to find the PDF. Then find out the value of X that has the high probability. Median sama, tengok pada CDF. 0.5, what is the value of X? Variance still the same, EX squared minus EX, the mean squared. Okay, variance, standard deviation also the same. Square root, variance. Okay, soalan dia sama, idea dia pun lebih kurang sama, ada sedikit perbezaan saja. So for tonight, actually I want to focus on this part. How can we get convert PDF to CDF, CDF to PDF? Kalau sempat saya akan masuk yang bahagian nombor 2 ni. Kalau sempat lagi masuk dalam sketch separuh. Okay, kita fokus dulu satu persatu slowly. Saya nak fokus pada soalan yang suruh kamu convert PDF pergi ke CDF dahulu. Okay, let me show you the complete solution from lecture note yang saya post dalam group hari itu. There is a complete solution. You can refer to step-by-step guideline. Okay, this is the
definition of CDF yang sama kamu nampak dalam discrete random variable. Capital F is equals to probability from first class up to the current class. So value X di sini sama dengan di sini. Meaning that if I want to find F2, F2 is the summation from the first class up to the probability, the current class. Okay, so the idea of integration, sebab saya bagi tahu tadi probability dalam continuous adalah area under the curve. Area under the curve adalah integration from the lowest value, the smallest value can be negative infinity up to the current class, which is 2. Fx dx. Okay, satu lagi saya nak remind, whatever the question is, kalau kamu nak buat operation integration, hanya boleh integrate PDF sahaja. Ini sangat penting sebab ada student nanti dia simply integrate. I don't know where can I put the reminder. Whatever the question is, so possible question yang suruh kamu integrate, satu di sini, PDF pergi ke CDF. Kedua di sini yang kamu akan integrate. Yang ketiga di bahagian sini untuk cari variance. Ada 3 possible question yang akan suruh kamu buat integration. So dalam ketiga-tiga jenis soalan ni, bila kamu nak integrate, mesti integrate dia punya PDF, F kecil. Jangan sekali-kali kamu integrate dia punya CDF. Sebab CDF adalah hasil integration yang kita dah buat ke atas PDF. Okay, proceed with the example. Okay, this one. This example, X is a continuous random variable with the probability density function Fx equals to 1 over 8x from 0 to 4. Find the CDF, cumulative distribution function. Okay, first step, you have to get the idea that we are going to find the CDF, which always start from 0 and end up with 1. Meaning that we have to look at all the functions from negative infinity to positive infinity. So your first step dari PDF pergi ke CDF adalah buat number line. Okay, buat number line di sini dan bahagikan number line kepada beberapa interval mengikut range X yang diberi dalam soalan. Kalau ikut dalam range soalan, dia bagi 0 sampai 4. Between 0 to 4, the function is 1 over 8x. This is the PDF, meaning that when x less than 0, the PDF is 0. And when x greater than 4, the PDF is also 0. Kalau dia tak mention, maksudnya graf kita adalah kosong. Logically, kalau nak lebih faham, you can refer to the graph. Kalau graph piecewise function dari 0 sampai 4, sini x 0, sini x 4. Graf kita adalah linear, M dia 1/8, C dia 0. So graf dia begini. Jadi, tidak ada sebarang graf di sebelah kanan 4 dan tidak ada sebarang graf di sebelah kiri. Bermaksud graf dia adalah y sama dengan 0 di sebelah kanan dan di sebelah kiri juga begitu, y sama dengan 0. Sebab tu saya letak 0, 0 here.
Okey, daripada number line ini, kamu boleh tentukan berapa bilangan step yang kamu akan buat untuk mendapatkan CDF. Okay, by looking at the intervals, interval ini yang menentukan berapa bilangan step yang kamu akan buat nanti. Ini interval yang pertama. So step pertama perlu integrate bahagian ini. Step yang kedua di sini. Step yang ketiga di sini. Okay. I hope it is slowly clear, get the understanding. Okay, step yang pertama untuk range for x less than 0. For x less than 0. For the second step, for x between 0 until 4. For the last step, for x greater or equal to 4. Okay, let's look at the complete solution. Okay, these are the 3 steps ataupun comes from the 3 intervals yang saya mention tadi. For x less than 0, saya nak kamu nampak interval dan juga this part. When x less than 0, kita nak cari CDF kan? The CDF is equal to, okay, yang ni dia dah skip ada beberapa perkara. Let me show you the detail. For x less than 0, the CDF is equal to integrate from negative infinity until negative infinity until x. Fx ya. Kenapa x? Kenapa bukan kosong yang nilai x dekat sini? Sebab tengok balik tadi pada definition. Definition, kalau saya ada x di sini juga perlu x. Kalau di sini saya ada 2, apa limit baru boleh jadikan 2? Ataupun kalau f0, apa limit baru boleh jadi 0? Kalau saya nak cari fx, function x, ini perlu jadi x. Itu dia punya basic definition, kita tak boleh nak langgar peraturan itu. So that's why I have to integrate from negative infinity to x. What is the PDF function dekat atas interval tadi? Ini, kosong. So integrate 0 for this part. Integrate 0 dx. So integrate 0 is always 0. Sebab tu jawapan dia dapat x equals to 0. Okay, second part. For the second interval between 0 until 4 tadi, the CDF actually ingat saya pernah mention apakah itu maksud CDF. CDF adalah cumulative distribution function yang mana dia adalah probability yang telah disusun secara menaik dan bersambung. Bermaksud untuk CDF second class, dia adalah probability yang disusun menaik. Jadi dia kena start dari bawah tambah dengan probability di dalam range ini. So probability previous class adalah probability dari negative infinity to 0. Untuk this current class, dia adalah 0 until x.
So previous class, dia lebih senang kalau nak nampak dia punya number line yang saya lukis tadi tu. Ini 0, sini 4. Function kosong 1/8x, ini function kosong. Yang ni first class tadi. Sekarang current class kita berada di tengah-tengah. So previous class, function dia kosong. Tambah dengan current class, function dia 1/8x. Dx. So kosong. Tambah. Integrate 1/h(x). Integrate, ingat balik kalau ada constant di depan function x, keluarkan dulu constant. Right. Lepas tu integrate x jadi integrate x dapat berapa? X square over 2. Okay, x square over 2. Sebaik ada orang masih ingat x square over 2. Okay, lepas tu kita akan masukkan dia punya interval upper limit minus lower limit. So x replace dalam ni jadi diri dia sendirilah. Doesn't change. Minus substitute the lower limit 0. 0 over 2. So the answer is 1/16 x squared. Okay, sekarang kita akan sambung dia punya CDF untuk kelas ataupun range yang ketiga di bahagian hujung. Okay, sambung maksudnya mesti bertambah dari bawah. Probability dari kelas pertama tambah probability dari kelas kedua tambah dengan current class. Itulah total probability. Dan bila dah sampai pada last class, mesti jawapan kamu punya CDF tu adalah 1. Sebab CDF mesti first class kosong. Kita berjaya dapat first class kosong. Yang last class tu mesti 1. Okay, tengok dapat tak nanti 1 pada last class. Okay, last class fx equals to integrate daripada first class negative infinity to 0. 0 to 4. 4 to x. Okay, kelas yang kedua function dia 1/8. Kelas yang ketiga function dia kosong. Okay, slowly integrate one by one. Integrate 0. 1/8 tadi integrate 1/8 x squared over 2. Plus integrate 0 is 0. Okay, limit tadi 0, 4. So 4, 16 squared. Sorry, 4 squared is 16. 16 divided by 2 is 8. And then 8 divided by x. Sorry, 8. 16 divided by 2 is 8, right? Yeah, and then 8 divided by 8 again. Yeah, madam. 8 divided by 8 is 1. Betul. I confuse myself. Okay, so betul lah. Betul lah kita punya total. Jadi sum up masukkan dalam piecewise function. Jawapan pertama kita tadi kosong. Jawapan pada range yang kedua adalah 1/16 x squared. Okay, jawapan yang ketiga tadi 1. Masukkan dia punya range semula. Oh. Okey, dulu bukan dululah, beberapa hari lepas, hari Rabu, saya ada bagi satu tips macam mana nak tulis piecewise function bagi CDF. CDF under discrete random variable. The sign of inequalities, you keep on consistent. Kalau pada first class, dia adalah x less than. The middle class ini, pattern dia akan jadi sama. Less than or equal, x, lepas tu less than. Semua yang tengah-tengah bentuk dia macam tu.
Untuk yang last bentuk dia x greater than something. Sebenarnya dalam CDF di continuous pun sama. As you can see here, first class mesti the x less than something. Yang di tengah-tengah less than equal x less than, yang terakhir x greater or equal to something, a number. Okay, dia punya pattern bentuk inequalities adalah sama. Okay, let us look at the solution yang kita dah buat tadi. Get the idea and get the concept. Let me repeat the process from PDF to CDF. Firstly, buat number line, masukkan dia punya function dan kira berapa banyak range yang kamu, daripada range yang dalam ada di number line, saya ada 1, 2, 3, ada 3 interval. Okay, bila ada 3 interval, kita akan ada dalam mind ada 3 step kena buat. 1, 2, 3. Satu interval mewakili satu step yang perlu dibuat. Okay, so interval yang pertama kamu akan integrate 0. Okay, one thing you have to remember is untuk setiap kali integration di CDF, bahagian CDF ni mesti bermula dengan negative infinity. The biggest limit mesti x. Okay, yang ini smallest limit negative infinity, biggest limit is x. Kalau yang second interval, smallest limit mesti negative infinity, sini. Biggest limit mesti di hujungnya x. Begitu juga di kelas yang terakhir. The smallest limit mesti negative infinity. The biggest limit mesti x. Hujung dia mesti x. Boleh faham? Do you want to see more examples? Let me show you one more examples from here. Mau tanya yang Any questions? dekat piecewise function tu kenapa dia 1/16x je, madam? Oh sorry, 1/16 x square. Thank you. Any questions? Any other questions? Okay, tengok lagi satu example dalam lecture note ni, dia suruh kamu cari CDF lagi. Kita dapatkan konsep PDF pergi CDF dulu malam ni. Okey, dalam soalan ni dia bagi PDF of continuous random variable x. Okey, yang ni tougher than last one sebab dia ada lebih daripada 3 interval. Back to basic, first step is draw the number line. Macam ni dia buat number line daripada negative infinity sampai infinity. Divide number line kepada beberapa bahagian mengikut interval ataupun range x yang ada daripada piecewise function. Negative 2, 0, sini. Interval yang kedua, 0 sampai 2. 0 sampai 2, tandakan di situ. Dan dari situ kita akan tengok berapa banyak step yang kena buat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 step nanti. Maksudnya untuk interval yang pertama, kita akan integrate, masukkan dulu dia punya function pada interval masing-masing. Negative 2 until 0, 3/16 x plus 2 squared. Interval yang seterusnya 3/16 too small, x minus 2 squared. Jadi the remaining yang sebelah kanan dengan sebelah kiri tak ada apa-apa kan dia kata. Otherwise, maksudnya mana-mana interval yang dia tak mention di atas,
Selain yang dua di atas, function dia adalah kosong. Maksudnya yang sebelah kiri ni function kosong, sebelah kanan ni function dia kosong lah. So in the first step, kita akan cari CDF untuk interval ini, x less than negative 2. Ini step yang pertama. So kita akan integrate negative infinity up to x. X sebenarnya kita nak cari fx equals to negative infinity up to x. Ini dia punya definition. Kalau sini x, paling atas ini mesti x. Apa function yang ada di situ? Kosong. So jawapan dia kosong. Memang itu idea sebenar CDF. Paling atas mesti kosong, paling bawah mesti 1. Okey, settle pada interval yang pertama. Interval yang kedua, kamu akan tambah dari first interval sampai current class. Current class sekarang yang ini. Sekarang step yang kedua, untuk CDF dia, kita akan bermula dari bawah, dari sebelah kiri, dari sini, pergi ke kanan, jumpa negatif 2. Tambah 2, negatif 2, pergi ke So untuk interval yang kedua ni sebenarnya N ni mewakili satu nombor perpuluhan yang sangat menghampiri kosong. Dia seolah-olah negatif 0.00001. Nombor ini mewakili satu nombor yang menghampiri kosong. Disebabkan kosong belum masuk, so saya tak boleh nak tulis kosong di sini. Okey, balik pada function. First class tadi, first range function dia kosong. Second range function dia yang ini. 3/16 x times x plus 2 squared dx. Okay, so integrate slowly, carefully. First integration kosong, second integration carefully take out the constant 3/16 bracket, integration by using power rule, add up the power by 1 over the new power, then substitute the limit. It has a complete solution dekat sini. Bahagian ni yang saya tunjuk tadi. Substitute x into the function, so it doesn't change, still jadi x juga. So x plus 2 cube over 16 minus negative 2 plus 2 cube over 16. So negative 2 plus 2, this part going to be 0. That's why the answer for the second interval is just x plus 2 cube over 16. Okay. Third interval, from 0 to 2. From 0 to 2. Once again, kita akan datang daripada negative infinity. Dari sini negative infinity. Negative 2, 0, 2, infinity. So negative infinity akan jumpa 2 dulu, negative 2 dulu. Tambah. Negative 2 pergi ke kosong. Tambah. Kosong pergi ke x. Belum boleh pergi ke 2 sebab 2 ni belum masuk. Kosong pergi ke x. Okay, masukkan function satu persatu. Sini kosong, sini 3/16 x plus
2 squared, yang ini 3/16 x plus x minus 2 squared dx. Okay, carefully integrate one by one, 0 plus 3/16 x plus 2 power of 3 over 3 with the limits negative to 0. And then the last part, 3/16, take out constant first, x minus 2 power of 3/3 with the limit 0 until x. Okay, carefully masukkan dia punya limit. So sini masukkan 0. 0 plus 2 is 2 cube 8/3 plus 3/16. Substitute x here, doesn't change, x minus 2/3 cube sini, minus, substitute 0 here, negative 8/3. Then simplify, 1/2 plus 1/16 x minus 2 cube, this one plus, cancel out, 8, 16, 1/2. Simplify once again, 1/16 x minus 2 cube plus 1, because a half plus a half is 1. Okay, last step. For x greater than 2, yang last range tadi, repeat the same process. The CDF negative infinity to negative 2 plus negative 2 to 0 plus 0 to 2 plus 2 to x. Ingat ni, notice benda ni paling hujung, paling kecil negative infinity, paling besar mesti x. Masukkan balik 0, 3/16 x plus 2 squared, x minus 2 squared, dengan yang paling hujung tadi 0. Integrate one by one, 0 plus something plus something plus something. Mesti jawapan dia kena dapatkan 1. Lepas tu sum up everything dalam piecewise function. Sebab soalan nak cumulative distribution function, mesti express dalam piecewise function. Dia semakin banyak interval yang diberi oleh soalan, semakin panjang lebarlah kamu punya jawab jalan kerja, betul tak? Do you notice this one? Ya, madam. Kan? Ya, madam. Semakin banyak interval Yes, yang madam. dibagi, semakin panjanglah kamu punya jalan kerja. I have a shorter way. Sebenarnya dalam lecture note ni dah explain briefly macam mana nak pendekkan. Kalau kamu tengok pada bahagian sini, untuk yang interval yang ketiga, dia ada F0, hanya satu kali integration sahaja. Dia tak start daripada negative infinity pun. Compare dengan saya punya solution tadi, untuk step yang sama, saya kena integrate satu bahagian, dua bahagian, tiga bahagian saya kena integrate. Compared to the simpler one, dia hanya ada satu sahaja bahagian yang kena integrate. Jadi yang depan ni dia replace dengan something untuk tidak tunjukkan dua benda ni. So mana pergi hilang dua step ni? Kalau kamu tengok yang pada bahagian last tadi, dia tiba-tiba ada muncul
boleh ke jawapan tiba-tiba dia confirm dapat 1? Boleh ke kita skip all the integration step? Okay, cara dia, jawapan dia boleh skip dengan kamu punya kefahaman tentang definition yang saya tunjukkan di awal tadi. Fx is equal to summation of Px less than or equals to X. Kalau kamu faham benda ni, kamu boleh pendekkan jalan kerja untuk setiap step dan boleh mengurangkan integration yang perlu dibuat pada step tersebut. Okay, let me show you how can we shorter the solution. We make the solution shorter than the previous example yang kita tengok tadi. Okay, I take the tutorial question number 22. Okay, number 22. Semua kena sambil menyalin ya, sebab ini soalan tutorial. Okay, soalan nombor 22, saya ambil bahagian A dulu, dia bagi PDF of continuous random variable, then you have to find the CDF. The question is very straightforward, tapi dia punya jawapan punyalah panjang. Okay, let's start. Step yang pertama, kamu akan buat number line. To get the idea how many steps you have to do. Number line from negative infinity to 0, 0 to 1, ambil nombor daripada range piecewise function ni. 1 pergi ke 2, 2 pergi ke infinity. Okay, lepas tu masukkan function yang ada. From 0 to 1, function dia 6 over 5x. From 1 until 2, 6 over 5. 2 minus x squared. Okay, otherwise maksudnya selain 2 yang atas ini, function dia kosong, kosong. So far how many steps we have to do? 1, 2, 3, 4. Okay, 4 steps. Bear in mind we have to do 4 steps. Okay, step number 1. Step number 1, for the first interval x less than 0, this part. Apa yang kita nak cari? Kita nak cari dia punya CDF. Soalan minta CDF. So the CDF with the capital F is equal to, saya nak tulis dulu besar-besar dia punya formula. Summation of all the probabilities from the first class up to the current class. Okay. Jadi, saya kena integrate dari negative infinity sampailah x ya. Once again, x adalah satu nombor yang paling hampir dengan kosong. I cannot put 0 here because 0 belum masuk lagi. Dia baru less than. So saya letak x. Dan itu jugalah dia punya definition tadi. Mesti start integrate dari negative infinity dan stop pada x. Okay, apa function dalam first interval tadi? 0. Jawapan obviously 0. Okay. Is everyone understand about the first step? Any questions so far? Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Yes, madam. Okay, madam. Yes, Okay, madam. bagus. Okay, bagus, tak tidur lagi. Seterusnya, interval yang kedua. For 0 less than or equal to x less than 1. Pattern dia, 1 masuk,
Satu lagi belum masuk. Untuk interval kelas yang kedua, perlu integrate dari negative infinity pergi ke kosong. Yang di sini. Tambah. Sampai sinilah. Tadi yang first range sahaja. Sekarang dah sampai second range. Dari kiri pergi ke kanan. So, fx actually kena buat begini. Pergi ke kosong dulu, function dia kosong. Tambah, sambung, kosong pergi ke x. Apa function di sini? 6/5 x dx. Okey. Pada step yang kedua, saya boleh pendekkan menjadi f0 plus 0 until x 6/5x dx. Maksud bahagian yang pertama ini, saya telah tukarkan dia menjadi f0. Macam mana saya tahu f0? Sebab berbalik pada information di sini. Kalau sini x, apa limit mesti x? Maksudnya kalau f0, ini bermaksud integrate lagi dari negative infinity pergi ke 0. Kalau f1, maksudnya integrate dari negative infinity until 1. Nilai dalam bracket mesti sama dengan upper limit. Itu daripada dia punya definition. Tak boleh nak tanya apa-apalah. Dia punya definition macam tu. Bermaksud saya tak payah tulis dah yang depan ni lagi. Bahagian sini saya boleh skip. Terus jump pada the shorter one. So F0. F0 ni apa? F0 adalah jawapan previous step. Answer from previous step. The same idea macam kita buat CDF di discrete random variable. Ambil jawapan sebelum. Ini jawapan sebelum. Tambah dengan probability current class. Dapatlah CDF untuk current class. Okay, so jawapan sebelum adalah kosong. Jadi hanya perlu tunjukkan bahagian sini, take out 6/5. Integrate x is x squared over 2. Substitute x and 0. Substitute x going to be itself. So 6/5 x squared over 2. Masukkan 0, dia jadi 0 lah. So sini simplify jadi 3. Sini cancel. Jawapan dia 3/5 x squared. Okey, step yang seterusnya, saya akan integrate daripada dari negative infinity pergi ke 2, tapi 2 belum masuk. Dia hampir-hampir ke 2 nanti untuk third step. Meaning that I have to integrate negative infinity to 0 plus 0 to 1 plus 1 to x. In a shorter way, instead of writing 3 integration negative infinity to 0, 0 until 1, 1 until x, instead of writing the different 3 integration, saya boleh pendekkan yang the first 2 integration menjadi F1 sahaja. Let me show you here. Untuk step yang ketiga saya mention tadi, dia sebenarnya dari sini. So, 1, 2, 3.
Dia dari sini pergi ke ni step yang ketiga. 2 belum masuk. For x for 1 less than equal to x less than 2. Dia adding up from the first class. The CDF is actually total from negative infinity to 0 plus 0 to 1 plus 1 until x. X tu nombor yang paling hampir dengan 2. Masukkan sini kosong, masukkan sini 6 over 5x, masukkan sini 6 over 5, 2 minus x squared dx. Macam saya cakap tadi, we don't have to write down all the 3 integrations. Make shorter by looking at once again the definition of CDF equals to integration from negative infinity until x, the PDF of dx. Okay, sekarang kita tengok f apa yang boleh kita gantikan pada bahagian sini supaya nilai di sini akan sama dengan dia punya upper limit. So dia adalah dari negative infinity pergi ke 1. Dari negative infinity pergi ke 1 adalah F1. So F1 is negative infinity up to 1 the PDF. Jadi the first 2 steps boleh diringkaskan hanya dengan tulis F1. This is the cumulative probability from the class tambah probability for current class. Bear in mind, once again, let me repeat. CDF is the cumulative. Kita ambil dari bawah. Probability from first class or previous class up to current class, up to the probability of current class. So inilah idea dia. Previous class tadi dia punya cumulative probability F1. Current class punya probability adalah 6 over 5, 2 minus x di bahagian sini tadi. Ya, hanya perlu ambil CDF dari previous class. Apa tadi kita punya CDF dari previous class? Jawapan paling bawah tadi 3 over 5 x squared. 3 over 5 x square. X dia ganti dengan 1 lah. This is from previous class. Okay. Plus the integration yang perlu dibuat, belum kita integrate lagi bahagian sini. 2 minus x squared over plus 1 power of 3 over 3 times integration differentiation inside the bracket. Differentiate 2 is 0, differentiate negative x is negative 1. Jangan lupa bahagian sini. From 1 until x. Okay, simplify. 3 over 5 from the first part. Okay, second part. Cuba simplify, masukkan dia punya limit x dengan 1.
Anyone dah dapat simple over sum? 3. Negatif, bila dah darab dengan 6/5, apa belum darab lagi dengan 6/5? Sebelum darab 6/5, 2/5. dalam ni dapat apa? Negative 1/3. Sini. Minus Minus 1/3. ya 1/3. Dia jadi plus je kan? Ya. Okay. Negatif 2/5. Simplify lagi. Masukkan ke dalam. So 3/5 minus 6 dah bahagi dengan 3, 2/5. 2 minus x cube. Okay, darab lagi dengan 1/3, dia jadi tambah 2/5. So 3/5 dengan 2/5 tambah dia jadi 1. So jawapan dia negatif 2/5. 2 minus x cube plus 1. Sebab datang daripada 3/5 plus dengan 2/5. Okay, yang last sekali, let me show you here. Supaya tak terhilang information. Untuk last step, step keempat, kalau tengok pada number line, dia sepatutnya kena integration 4 kali. Integration pertama dari negatif infinity pergi ke kosong. Integration yang kedua, kosong hingga ke 1. Integration yang ketiga, integrate from 1 until 2. Lepas tu, 2 until x. Idea dia nanti negative infinity to 0 plus 0 until 1 plus 1 until 2 plus 2 until x. Saya tak nak terlalu banyak nampak integration ni, saya nak pendekkan. Jadi, bahagian mana yang boleh dipendekkan? The first 3. Okay, the first 3 ni boleh ditukar menjadi F apa? F F2. apa tambah dengan F2. Less than 2. Okay, the proper. So proper solution, proper step untuk yang last kali for x greater or equal to 2, the CDF is just F2 plus the current class punya probability adalah kosong. From 2 until x. So, idea dia ambil cumulative probability dari previous class. Ini previous class punya. Lepas tu tambah dengan integration yang kosong. So, integration kosong, kosong lah. Jadi, ambil previous class punya CDF, gantikan x dia dengan 2. So, mana previous class punya CDF? Ini. Ni tarik ke next step. So, negative 2/5 bracket 2 minus x sekarang bernilai 2 tambah 1. So 2 tolak 2, bahagian depan ni terus jadi kosong, tinggallah 1 di belakang. So dapatlah final answer kita 1. So, kalau dapat final answer 1, sebetul lah semua step integration yang kita buat. Sebab CDF end up mesti kena jadi 1. Okay, lastly kena sum up balik masuk dalam summarize semua balik masuk dalam piecewise function. Ambil semua step yang kita dah buat, 4 step tu masukkan dalam piecewise function. So back to the 4 step study, the CDF is equals to dari previous, the first interval x less than 0, 0 until 1, 1 until 2, x greater or equal to 2. Pattern dia macam saya cakap tadi, yang paling atas less than, paling bawah greater or equal, yang tengah-tengah begini pattern simbol inequalities.
Okay, ni paling atas jawapan first step, ini jawapan last step. Kalau tak silap ini negative 2/5. Negative 2/, yes, negative 2/5 Negative 2 bracket over 2 minus x. Lepas tu, Cube. kuasa cube plus 1. cube plus 1. Yang second step tadi, 3 second over step tadi 5 apa? x cube. 3 over 5 x square, madam. 3/5 square, madam. Square. Macam ni je. Ada apa-apa tambah di belakang? Tiada, madam. Tak ada. Okay. So inilah cara untuk buat CDF. Macam mana? Mencabar tak? Continuous random variable. Ini baru nak tukar dari Mencabar, PDF madam. pergi ke CDF. Boleh lah. Ini madam. baru nak pergi PDF pergi CDF. Belum CDF pergi PDF. Dan belum masuk lagi probability, graph, mean, variance. Mencabar sikit lah continuous. Mana? Dah tepu atau boleh proceed lagi? Mana? Boleh sikit lagi, madam. Boleh, madam. Boleh madam. Teruskan. Boleh, madam. Boleh sikit, madam. Boleh Boleh, sikit tu. Sebenarnya dah tak boleh. Lepas tu dia beritahu saya boleh sikit. Sedapkan hati. Okay, saya rasa saya nak tunjukkan satu soalan lagi. Practice lagi macam mana nak gunakan yang the short way untuk dapatkan CDF. Saya ambil satu soalan lagi di sini, soalan nombor 23. Let's do it slowly. Nombor 23. Soalan dia suruh show, lepas tu kita kena cari CDF lagi. Okay, do it slowly until we get the full concept of CDF. Okay. Dia ada dua soalan sebenarnya dalam bahagian yang saya crop ni. Soalan yang pertama dia suruh show that A equals to 2. Properties dia adalah total all the PDF is equal 1. Total semua integration of PDF equals to 1 sebab ini adalah probability. Total tu hasil tambah lah. Sama jugalah idea dalam discrete, total dia mesti probability sama dengan 1. So, idea dia integrate from smallest value of x until the biggest value of x from the piecewise function, make it equal to 1, then you can find the value of the unknown variable A. That's the idea. Let's proceed. Okay, idea dia adalah integrate daripada smallest value of x. The smallest x until the biggest x of the PDF, make it equal to 1. So, daripada 0 sampai 1, PDF dia adalah A 1 minus x, dx equals to 1. So, A is a constant, take it out. Just integrate 1 and then integrate x. Okay, come on anyone, integrate 1 and x. Integrate 1 is? X. Minus And x integrate over x 2. X square minus 2. Over 2. over 2. Okay. Substitute both limits. 1 minus 1 over 2. Bracket minus 0 minus 0 squared over 2 equal to 1. So, simplify inside the bracket. 1 minus a half is a half. 0.5. A 1 over 2. So, A equals to 2. 2. Shown.
Okay, let's find once again CDF. Nasib baik dia bagi satu sahaja interval, jadi step kita tidak terlalu panjang. So nanti waktu exam tolonglah berdoa. The question, please be nice to me. Don't be too hard for me. Nanti dapatlah soalan yang bagus-bagus. And okay, seterusnya cari CDF. First step kena buat interval to get the idea how many steps you have to do in the next process. Okay, masukkan dulu dia punya nilai X daripada negatif infinity sampai infinity. Nilai X yang ada hanyalah kosong dan 1. Terusnya masukkan function PDF yang diberi oleh soalan. Since we know the value already, masukkan di sini 2, 1 minus X. Okay, lepas tu otherwise maksudnya sebelah kanan PDF adalah kosong. So from the number line, we can see that we have to do 3 steps. Okay. Step, integrate this part. Second step, this. Step number 1. For X less than 0. The CDF from negative infinity up to X. Somewhere people, what is the function on the top here? 0 dx. So, between 0 until 1. Anda masuk up to 1. F apa? Index 1. F0. 0. Okay. F0 madam. Tengok nombor di sini je sebenarnya. F tambah dengan 0 until okay. 0 until X to D 1 minus X dx nanti to take X minus X squared over 2. But X grade X dapat X over 2. Then substitute both limit from 0 until X.
Okay, continue. Last one before we stop. Step number 3 for x greater or equal to 1, the CDF is equals to F. Madam. F berapa? Madam lupa. Madam, Madam, share screen. Madam, Aku tadi sebab that saya dah terkeluar. Madam left. Cakap seorang-seorang tadi. Tak ada orang respon. Madam left tu madam. Sejak bila saya terleft Saya tunjuk skrin. Ya, screen Madam. Dari yang first step tu madam. Yang Step second 2 step madam. step tu tadi dah dapat jawapan belum? Belum. Yang Belum. Madam. Madam. Ni jawapan dia, saya dah kirakan. Ni jawapan dia, saya dah kirakan. Boleh Proceed, step ketiga. Okay, step yang ketiga yang last kali ni untuk interval x greater or equal to 1. Bahagian sini. So the CDF, F berapa tambah integrate berapa sampai berapa? F. Tengok pada F1. range. F1. Satu F1. madam. Lepas tu sambung sini. 1 pergi ke X. X. Kosong. Okay, function sini kosong. Dx. F1 tu apa? Adalah previous CDF. Previous answer. Bawa ke sini. So dia bukan X lagi dah nanti. Dia akan gantikan X dia dengan 1. Jadi dia akan jadi 2, 1 minus 1 squared over 2 plus integrate 0 yang bahagian hujung ni 0 lah. Okay, 1 minus 1 over 2 is 1 over 2. 1 over 2 times 2 equal to 1. Okay, berjaya. Kalau dapat 1 tu, legalah. Memang betul kita punya semua jalan kerja. So, summarize, masuk balik dalam piecewise function. Therefore, the CDF from first step, function dia kosong. Second step, function dia 2 bracket x minus x square over 2. Function yang ketiga, 1. Okay, masukkan range masing-masing. X less than 0. 0 until 1. X greater or equal to 1. Okay, settle. Okay, untuk cari median nanti saya akan tunjuk pada masa yang sesuai bila kita dah sampai median lah. Kalau tengok pada soalan tutorial, ada tak lagi soalan CDF yang kamu boleh try sendiri untuk test your understanding? Oh, ada. Ashcroft. Calculate the CDF. Okay. Saya nak kamu semua buat dulu soalan 17C. Saya bagi masa dalam 2-3 minit. Soalan C saja, 17C. Nanti siapa yang dah siap dengan 3 steps dan tambah dengan dia punya piecewise function, boleh buka kamera, tunjuk pada saya ambil nama, kira sebagai attendance malam ni. Okay, madam. Okay, saya tunggu. Cari dia punya CDF dulu ya, tak perlu sketch graph. Di sketch graph nanti sampai pukul 11 saya kena tunggu nanti. Bahagian sini saja.